Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Alia Dorotun Nafisyah, kelas 9A. Di sini saya akan menyebutkan nama dan gelar Wali Songo. 1. Sunan Gresik. Beliau dikenal dengan panggilan Maulana Malik Ibrahim. Beliau dianggap sebagai ulama atau yang menyebarkan Islam pertama ke Pulau Jawa, sehingga dianggap sebagai wali senior di antara para wali lainnya. Beliau meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Jenazah beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah lain di Nusantara. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. 3. Sunan Bonang. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel, masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. 4. Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Beliau wafat di pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid. Nama dan gelar beliau antara lain Raden Mas Syahid atau Raden Sahid Lokajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangti, Kidalang Bengkok, Kidalang Kumendung, serta Ki Unehan. Nama-nama tersebut berkaitan erat dengan sejarah perjalanan hidupnya. 7. Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shadiq. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, yang berarti orang yang kuat ilmunya. 8. Sunan Muria. Beliau merupakan tokoh wali termuda. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil. 9. Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.